président yana nga temeni yoro ka kadi nga nyiningal dokila jabi jumembe soro ibolo kadi mo munun ko premier ministre mi manku na bi ko imam diko de asondi imam diko ka kuma yi ne be fɛn min fɔ a la n b'a fɛ bɛɛ ka faamu i y'a dɔn n'i bɛ kɛlɛ la o ye ne ka faamuyali comité stratégique ka kuma tɛ comme aw ye ne wele o président Choguel ka faamuyali ne bɛ hakilina fɔ aw ye a la kɛlɛ in mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min y'a hakili sɔrɔ k'a fɔ k'u tɛ sɔn i bɛ ka fanga ma o ye Ɲɔrɔ Sirifikɛ an fa ani Mamu Diko kabini 2016-2017 u ko k'u tɛ tugu IBK ko tuguni parce que IBK tɛ se ka jamana mara parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ɲinɛna o kɔ ka tila k'a fɔ 2020 an farala ɲɔgɔn kan don min na n tɛ se k'a fɔ ko IBK kun tɛ bin mais ni Diko kuma fara M5 kan a kun bɛ gɛlɛya dɛ a kun bɛ gɛlɛya mɔgɔ si man ka ɲinɛ o ko bi parce que i m'i sago sɔrɔ n'i bɛ politiki baara la ne bɛ to k'a fɔ bɛɛ ɲɛna n b'a fɔ tubabukan na mɔgɔw k'a faamu la politique c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire je répète l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est-à-dire politique bara ni ba ke geleya kono akanye politique ye muye ita kalan école la o expérience de ba dima o ye ka fɛn min jamanadenw bɛ min kɔnɔ min kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ e ka dabali tigɛ o ka se ka sabati a filanan jamanadenw hami ye min ye qu'est-ce qui est nécessaire i kan ka jateminɛ kɛ ka dabali tigɛ o ka se ka sira sɔrɔ o de ye politiki baara yɛrɛ yɛrɛ donc a ye ɲɔgɔn da lajɛ an ko fo yɛlɛma ka don ko la ce qui est nécessaire pour que yɛlɛma ka don ko la il faut le rendre possible pour le rendre possible diinɛ ɲɛmɔgɔw kelen kun se ka kɛ politiki ɲɛmɔgɔw kelen kun se ka kɛ c'est-à-dire FSD ni MK donc a ye jateminɛ kan ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan fanga in ka bon cogo min na an tɛ se ka bin donc an faralen ɲɔgɔn kan o don i Diko kun y'a fɔ k'a sen t'a la o don n t'a fɔ ko fanga in tɛ bin de mais a kun bɛ gɛlɛya donc mɔgɔ si man ka ɲinɛ o kɔ o ye kelen a filanan bi bɛ yen mais sini fana bɛ yen sini ni gɛlɛya nana ka se yɔrɔ dɔ la patriote bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni hali transition in n'a y'a sɔrɔ an ɲɛ b'a la k'u t'a fɛ ka jamana baara cogo min na patriote bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka wuli n'a ye ɲɔgɔn dɔgɔya kabini sisan sini an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira ko patriote ye ɲɔgɔn kɔ bila ka ban M5 ni Diko cɛ cogo di ma tila kuma la o b'a yira ni famuyabali donna patriote ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si man k'a fɔ ko e hakilina de ka ɲi ou bien ka to dɔgɔya aw bɛ se ka ɲɔgɔn sira bila k'a sɔrɔ dɔgɔya t'a la parce que fo nin k'i ni walawala mɔgɔw ka faamu a walawala ni Diko kuma fara an kan a kun bɛ gɛlɛya an bolo o ye kelen n'an kuma fara Diko kan a kun bɛ gɛlɛya bolo donc an mago kun bɛ ɲɔgɔn na o ye kelen a filanan mɔgɔw man ka ɲina Diko ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de Diko tɛ parti politique ɲɛmɔgɔw de semasi parrain do dɛ parti politique ka ko ye mun ye ka fanga ta ka exercer mais semasi parrain do dɛ semasi parrain do mais ale ka baara kun tɛ ka fanga ta a yɛrɛ ma semasi bɛ ka waleya semasi bɛ ka baara kɛ n'ale hakilina de a kun bɛ ka jamanadenw dɛmɛ ka jɛkulu dɛmɛ ka jamana bila sira ɲuman kan de an sera yɔrɔ dɔ la fanga binna en tout cas IBK bɔra fanga la mɔgɔ dɔ y'a fɔ ko sisan yɛrɛ b'a fɔ M5 la ko IBK ka fanga an kun b'a fɛ k'a bin a y'a bɔ fenêtre fɛ sisan a nana da fɛ de dɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ fo militant dɔ ye lettre sɛbɛn k'a di an ma fo an yɛrɛ yɛrɛ la a ko an kun b'a fɔ ko démission de IBK et son régime ko sisan an kan k'a fɔ démission de Bandaw et son régime
ko saka wango an yelela comité stratégique la an ko papier bila kɛrɛfɛ waati ma se donc ka kuma détendu donc organe sigini nin de la mɔgɔw nana fɔ ne ma k'a seere ye dɛ parce que ne m'a ye mɔgɔw ye kuma fɔ ko ɲɔgɔn fɔ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ nkuma hali ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ u bɛ ɲɔgɔn faamu o tɛ yamaruya di mɔgɔ si ma gouvernement sigi la gouvernement sigi a bɛɛ la transition ko in bɛɛ la o tɛ yamaruya di mɔgɔ si ma i ka mɔgɔ baw dɔgɔya i y'a dɔn n'ala ye mɔgɔ min kɛ maa ba ani bonya ka a kɛra ɲɔrɔ sirifike a kɛra Mahamudu Diko a kɛra hali an ka président kɔrɔ a bɔra fanga la ne y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ si man ka dɔgɔya n'ala ye mɔgɔ min n'i ko k'i b'a dɔgɔya ka se yɔrɔ dɔ la i b'i yɛrɛ dɔgɔya siga t'a la donc ne kɔni mɔgɔ minnu bɛna sigi médiaw la ka Diko Buruja ka tɔgɔ jugu fɔ ne tɛ sɔn o ma n b'a fɔ ye k'u ka dabila parce que nafa si t'a la ni dimi bɛ mɔgɔ min kɔnɔ a ka taa Diko k'a fɔ a ye mais k'a sɛbɛn journaux ni médias ni radio la ka bɔ ka kuma fɔ o yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo Diko kan ka bonya maa ba don et puis Diko y'a fɔ ko ale de bɛna kuma fɔ waati min ale bɛ waati min sugandi a bɛna da don kuma ninnu la n'a y'a fɔ ka ban e bɛ se k'a fɔ ko f'a ka kuma waati min ka di ye n'a ma kuma waati min ka bɛ o tuma e tɛ sɔn e bɛ taa a tɔgɔ jugu fɔ o yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de a ka rythme ale de b'o a cadence ani politique ɲɛmɔgɔ ka rythme n'u ka cadence o tɛ kelen donc an ka bila nin place la an ka continuer an y'an ka comité stratégique réorganiser bi na réorganisation kura de bɛ sen na n'a banna an bɛna conférence k'a yira mɔgɔw bɛɛ la n'i y'a ye an ye ko in daminɛ don min na alimami minnu ye manifestation laseli juma le 5 juin mɔgɔ min y'u laseli place de l'indépendance la Imam Umar o ye Imam Umar Jara ale tun tɛ semasi la ale tun bɛ semasi la le 10 juillet u taara mɔgɔw faga radio ORTM cour kɔnɔ minnu dɔnna u tun b'a ɲini Imam Jara bɛ min a kan ka faga de gendarme dɔ de y'a don chambre dɔ la ka datugu n'o tɛ u tun b'a faga o mɔgɔw n'a tora an fɛ est ce que bonya de kama ala kama bonya kama ale de kosɔn ale dun y'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a bilara Diko contre la k'ale se ka tugu o kɔ mais ale kosɔn kɔni an kun man ka Diko kuma jugu fɔ en plus du fait que Diko ye maa ba de ye a kan ka bonya donc ne kɔni hakili la ni se ma se mɔgɔ kelen de tora an fɛ o bonya kama Diko ka bonya kama an ma kuma si fɔ an ka continuer k'an ka baara kɛ an ye comité stratégique réorganisé Imam Umaru Jara kɛra vice président bi comité stratégique la comité stratégique an y'a réorganisé kura an ye président kura ta ka vice président saba ta Imam Jara bɛ vice président y'a la tabarakala donc ne kɔni ɲɛna n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana dɔn kuma ninnu kan ka dabila n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ dɔn Imam Diko yala an bɛ don min na i ko bi M5 resté autorité morale don wa o tɛ de sisan Imam Diko ko ale yɛrɛ bɛna da don kuma ninnu la n'a waati sera ne ɲɛna an kan ka kɔnɔ f'a ka kuma M5 RFP ko mun a mɛnna Diko y'a fɔ an ye k'ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a tɛ fanga ɲini n'a ye donc ale bɛ sigi a ka misiri la comité stratégique majorité u y'a faamu ko a t'a fɛ u k'a kɛ autorité morale tuguni an ye débat kɛ o majorité parce que an bɛ fonctionner démocratiquement an peut décision ça par consensus donc a majorité mɔgɔw ko an kana continuer ka tɔɔrɔ ni politique kuma a kana continuer ka Diko tɔɔrɔ ni politique vraiment k'a fɔ k'an autorité morale a kana meeting la de an k'a to yen n'ale kumana don min na an bɛna ye a ka position ye min ye mɔgɔw taara o de yɛlɛma dugu kɔnɔ médiaw kan k'a fɔ an ye Diko gɛn de o fɔra ka caya bon min kɛra n b'o de f'aw ye
comité stratégique ɲɛmɔgɔw a majorité ko an ye politique ɲɛmɔgɔw de an bɛna transition ni an bɛna baara kɛ transition min na cogo min ani an bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ k'a ka bɔ yen o tɛ waati kelen Diko ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de ale yɛrɛ ko situation in ale ma tila jateminɛ la n'ale tilala don min na a b'a da don kuma ninnu la k'u bɛɛ walawala donc comité stratégique ko n'ale yɛrɛ y'a fɔ nin cogo la an kana to ka tɔɔrɔ tuguni k'a fɔ autorité morale do de k'an bɛ taa fɛ an bɛ taa contrat kɛ an k'a to yen n'ale kumana don min na on b'a ka position dɔn ni mɔgɔ nana fɛn wɛrɛ f'aw ye a ma tiɲɛ fɔ o de kama ne ko kuma ninnu kan ka dabila an ka ɲɛsin an ka baara ma. n bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ k'i la an tun bɛ aw ka laadala ɲɔgɔn ye an tun bɛ a kɛyɔrɔ ye o tun ye semasi ye nka laban in a y'o kɛ CNTM kuru kɔnɔ an bɛ se k'o fana dɔn wa nin ye semasi kuru kɔnɔ labilalen yan. O waati fana ye dɔgɔkun kelen kɛ o y'a sɔrɔ Diko kun tɛ yan. An ye ko ye an ko an ka responsable ma an bɛ réunion reporté fo Diko yɛrɛ ka na parce que CEMAS ɲɛmɔgɔ minnu bɛ M5 la olu de y'a ɲini an fɛ n'an bɛ ɲɔgɔn bolo an kan ka ɲɔgɔn ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma u kama kan ka na réunion kɛ fo Diko yɛrɛ ka na Diko nalen ne yɛrɛ taara fɛ M5 tɔgɔ la n ko a ma k'an y'an ka réunion reporté parce que CEMAS mɔgɔ minnu bɛ comité stratégique la u y'a ɲini an fɛ olu yɛrɛ ka bonya kama ale e ka bonya kama an ma réunion kɛ fo e nana sisan an ɲɛ b'a la kuma caman bɛ ka fɔ réseau kan fo a fɔra an ye ko polisiw taara yɔrɔ minɛ CEMAS siège est ce que an kan ka yɛrɛ don o kɛlɛ sugu ninnu la parce que an b'an yɛrɛ bonya an ma se an ka yɛrɛ dɔgɔya ka se nin cogo la n ko a ma kɛ est ce que an bɛ se ka taa an ka réunion tenir yɔrɔ wɛrɛ la yanni ale yɛrɛ k'i da don kuma nin la ka hakilina ni position ta a ko ma k'ale sɔnna an bɛ se ka an ka réunion kɛ yɔrɔ wɛrɛ la. ɲininkali laban dɔ kɛr'i la. ɲininkali laban ye mun ye ko Cheikh Umar Sisoko Sama Bali ko ko ale ko Diko ye taara fɔ k'u kana premier ministre ni président de transition d'a ma ne y'o kuma mɛn tiɲɛ yɛrɛ la ne y'o kuma mɛn a bɔra a yɛrɛ da a bɔra jɔn yɛrɛ da Cheikh Umar yɛrɛ da ne ɲɛna a y'a fɔ aw ka radio a y'a fɔ yan Cheikh Umar y'a fɔ yan ne kɔni ne bɛ min fɔ ne tɛ don o débat sugu ninnu la ale de y'a fɔ peut-être a prévu b'a bolo ne M5 ɲɛmɔgɔya kɛ n bɛ bɛɛ bonya parce que a ko o dalilu b'a bolo ale de y'a fɔ ne tɛ n da don o kuma sugu ninnu la et puis mɔgɔw k'a faamu M5 tɛ parti kelen M5 n'est pas monolithique liberté d'expression bɛ M5 ni hakilina min b'i la i b'a fɔ maintenant M5 n'a ye décision min ta ni débat banna n'a ye décision min ta comité stratégique ne b'o de waliya kuma minnu bɛ fɔ débat la ani kuma minnu bɛ fɔ radio la bɛɛ tɔgɔ la ne tɛ se ka M5 engagé o la aw ka médiaw kan mɔgɔw dɔw nana ka Diko tɔgɔ fɛn dɔ fɔ Diko kan ne ko o tɛ ne hakilina ye parce que n'i bɛ fanga ɲini surtout hali n'i ye fanga sɔrɔ ko caman bɛ yen i bɛ se ka bɔ a kalama i t'a bɛɛ fɔ bamananw b'a fɔ n'i y'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ ne ka comportement ye ni M5 la k'a bɛɛ bonya ni ne ni min bɛ ɲɔgɔn faamu réunion la n bɛ taa fɛ n bɛ kuma réunion kɔfɛ ni faamuyabali nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ kuma fɔ k'u labɛn Diko yɛrɛ delila k'a fɔ M5 comité stratégique ɲɛmɔgɔ ye u taara délégation a k'u ma n'aw y'a ye M5 a tenu jusqu'ici M5 bɛɛ kɛlɛ la a jɔlen don ala de y'a kɛ mɛ a barika da a ka président ye a kɛcogo a maracogo a hakili o de y'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo n'o tɛ n b'a dɔn ko sira dɔ la aw dalen tɛ ne la ne fana sira dɔ la an dalen t'aw la mais ala y'a nɔgɔya ma
a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka an fara ɲɔgɔn kan an dɔgɔnin don mais don dɔ la a bɛ conseil d'a ma an bɛ to ɲɔgɔn bolo ne kɔni bɛ min fɔ kɛlɛ in ni Diko kun m'i da don a la a kun ka gɛlɛn IBK ka bi ni EMK ni FSD ni CEMAS ni parti tɔw ni association tɔw n'u kun m'u da don a la ni syndicat a kun bɛ gɛlɛn donc an ye sira sɔrɔ sisan an ka muɲu an ka ɲɔgɔn bonya an ka se ka taa ɲɛ ne m'a fɔ ye sisan ko fanga ye an kun dalen don k'a bɛna bin syndicat ye garantie d'a ma u prêtlen don à partir du jeudi frontière bɛɛ bɛ bloqué gros porteur si tɛ don Mali la et banque bɛɛ bɛ bloqué duruni bɛɛ bɛ bloqué Sotramo bɛɛ bɛ bloqué désobéissance civile bɛ na ministre de l'administration ye lettre kɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔw nana dɔrɔn u ka service t'u bolo mais fanga in kun bɛ bin o mais mun de y'o kɛ parce que bɛɛ y'i ta fara kan MK il y a beaucoup d'intellectuels de haut niveau stratégie caman bɛ MK la et CEMAS mɔgɔw bɛ yen syndicats bɛ yen an ka jeunes bɛ yen o bɛɛ kelen kelen faralen ɲɔgɔn kan a ye fanga in bin donc sisan ni faamuya bali nana ne kɔni ɲɛna ni janfan kɛra CNSP ɲɛmɔgɔw de y'a kɛ parce que a ka di ni mɔgɔ y'a fɔ k'i kana nin kɛ n'i y'a dɔn k'a man di i t'a kɛ o donc u ye min kɛ ils sont les seuls responsables mɔgɔ si min bila n'u y'a fɔ ko mɔgɔ de y'u bila la ça veut dire a kun ka di u ye quoi donc mɔgɔ baw ninnu kɔni ne kɔni ni min bɛ ne lamɛn an k'u kumajugu to yen kumajugu fɔli an k'o to yen tabarikala